से हाथ जोड़ी भगवान को कहला कहला प्रभु एणिकी मोर भूल हो जाइए आउ आज भूल हेनी एणिकी भावरे भावरे तुमको मुझे बांधि सबुदिन फलमूल कंदमूल आणिकी दिए भगवान आज्ञा सबुदिन हाथ बढ़े खाती टे शुण मोर बापा मैंने बा मैंने गोटे दिन भगवान आउ फलमूल कंदमूल नेलेनी गोटे दिन आउ कंदमूल फलमूल भगवान नेलेनी विश्वावसु आखिरु धार धार लुह गड़ी जाउची भगवान को कहला प्रभु जेते दिन कंदमूल देउथिली हाते हाथ पाती नेउथिल प्रभु जगन्नाथे कहला ठाकुरे जेते दिन फलमूल दौथि सबुदिन हाथ पतेक नौल आज कौन हो नौन भगवान से मन पकईदे कहले ये विश्वावसु तू हूँ तृतीय जुगर अंगद तू द्वापर जुगरे जाड़ा सबर हो जन्म हेलु कली जुगरे विश्वावसु होइचु आउ तो पाखे मु रही परिबिनी ना प्रभु कुआडे जेबे ना मूसा नदी कूल इंद्रदम्न राजा और राणी गुंडीचा मरिबा को पड़िछंती मूसा नदी कूल इंद्रदम्न राजा और राणी गुंडीचा मरिबा को पड़िछंती आउ तो पाखे मु नीलमाधव रूप रही परिबिनी मु पित्त बसन बनमाली मु खाइला वाला मु पिंधिला वाला आउ केते दिन तो बण जंगल रही भगवान कहउछंती विश्वावसु सुख भोगिबा एबे बळिछि मो मन कला डाकेरा देलाणी तेणे राजा इंद्र जम्न कले सुनु एथर सुख करने को मो मन है इंद्रदंड राजाटा मूसा नदी कूल मरीज मोर माँ मैंने बापा मैंने समस्ते पुरी जाइछ समस्ते इन हाथ टेकी कहल देखी मूसा नदी कौटी अच्छी समते देखीच कह समते देखीच कहले देखी मूसा नदी कौटा आसुटी घरी बोल हुल ना माँ मैंने सब टेंशन हो गए दिए हरि बोल हुल आस जगन्नाथ बोलिए जगन्नाथ भगवान की मोर बापा माने माँ माने भगवान कहउछंती ना सुख भोगिबा एबे कहिबी मूसा नदी कौटी सुख भोगिबा एबे बड़ाईछि मन डाकरा देलानी तेणे राजा इंद्र द्युम्न आउ तो फलमूल खाइबिनी रे विश्वावसु पाद तले पड़गला ठाकुर आमे कौन आप सेवा करूँ ना कहला किए कहला करूनी ना प्रभु यू कौन मो सेवा सरीगला आउ सेवा करूँ भगवान आज्ञा विश्वावसु कथा देले कहले विश्वावसु शुणु तोरी वंशधर मैंने आज गोटे मास मो सेवा कर 11 मास ब्राह्मण मत सेवा करेंगे आज्ञा जगन्नाथ महाप्रभु को 11 मासे ब्राह्मण सेवा करती स्नान पूर्णिमा रथयात्रा सैला पर्यंत विश्वावसुर वंशधर माने जहां ना बैतापति से माने सेवा करती बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की ना दैतापति रूप मो सेवा करिबू मोह कथा तू ही केबे मिथ्या न भाबिबू जेते दिन कंदमूल देउथिली हाथे हाथ पाती देउथिल प्रभु जगन्नाथे नीलमाधव रूपको एथर छाड़िब लीला चली जगन्नाथ होइबी नीलमाधव रूपको एथर लीला चली जगन्नाथ होइबी जे बापा माने आज जो दैतापति मान देखुं आपण मैंने से माने विश्वावसुर वंशधर कही कहानी की गप कहीकि जीविनी मोर बापा माने माँ माने
ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ମୂଷା ନଦୀ କୂଳକୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ କହୁନ? ଏ ମୂଷା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କପତା ଆଉ ଗୋଟେ କପତି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମୂଷା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଏ ମୂଷା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ। ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କପତ ଆଉ ଗୋଟେ କପତି। ମା ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛ, ଗୋଟେ କପତି ଆଉ ଗୋଟେ କପତ। ଏ କପତ ହଉଛନ୍ତି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆଉ କପତି ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ପଛେ ପଛେ ଜଗି ଜଗି ଆସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଖୋଜିବା, ଚାଲ ଏଇ ମୂଷା ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିଯିବା, ଚାଲ ଏଇ ମୂଷା ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିଯିବା। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ କପତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ଦେଖିଛ ବିଶ୍ୱାବସୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ପୂଜା କରୁଛି, କହିଦଉ ନା। ରାତି ପାଇଲେ ବିଚରା ରାଜାର ରାଣୀର ମରିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୋଉଠି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ପରମ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ଶିବ କହିଲେ ମତେ ସେଗୁଡା କହନି, ମୁଁ ରାତି ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ମା ଆଜ୍ଞା ରାତି ଯାକ ଜଗିକିରି ବସିଲେ କପତି ରୂପରେ। ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ, କାମରେ ଆସିବ। କପତି ରୂପରେ ମା ବସିଲେ ଅନେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ କାଳେ ମରିଯିବେ ମୂଷା ନଦୀରେ ଡେଇଁକି। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ସକାଳ ପାଇନି ମୂଷା ନଦୀକି ବାହାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମରିବାକୁ। ଡାକ ପକେଇଲେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କପତି ରୂପରେ କହିଲେ ଏ ରାଜା ଏଠିଆ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନା ମୂଷା ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିବୁ, ତୁ ଆଉ ପଛରୁ ଡାକିନା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବୁ। କପତି କହିଲା ତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି, କୋଉଠି ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କପତି? ନା ହଁ। ନା କୋଉଠି? ନା ଦେଖେ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯୋଉ ପାହାଡଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ନା ହଉଛି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ। କୋଉ ପର୍ବତ? ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ। ସେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତା ନା କଳ୍ପ ବଟ। ସେ କଳ୍ପ ବଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ନା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ତାରି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଯା ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ଜୟ ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଜେ ନୀଳ ଶୈଳୀ ବନମାଳୀ। ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଜେ ନୀଳ ଶୈଳୀ বনমালী। কৃষ্ণ কেশব মুকুন্দ মুরারি। কৃষ্ণ কেশব মুকুন্দ মুরারি। অগতির গতি শ্রীহরি মন বল হরি বল হরি বল মন বল রে মন বল হরি বল হরি বল মন বল রে। নীল সিন্ধু তীরে বিজে নীল শৈলে বনমালী। নীল সিন্ধু তীরে বিজে নীল শৈলে বনমালী বনমালী বনমালী। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ କପତିର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ କପତି ତୁ କିଏ କହ, ତୁ ଏ ସାଧାରଣ କପତି ନୁହଁ, ତୁ ଏ ସାଧାରଣ କପତି ନୁହଁ, ତୁ କିଏ କହ। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କପତି କହିଲା ରାଜା ମୋ ଗୋଡ ଛାଡେ। ନା ନାଇଁ କପତି ତୋ ଗୋଡ ଆମେ ଛାଡିବୁନୁ, ତୁ କପତି ନୁହଁ, ତୁ କିଏ କହ। যে পর্যন্ত তো পরিচয় তু ন দেইছু সে পর্যন্ত পাদ তলু আমি স্বামী স্ত্রী উঠিবুনু। মা চিন্তা কলে, কলে এই ইন্দ্রদম্নু রাজাকে যদি দর্শন ন দেবি তাহলে এই রাজা মতে ছাড়িবনি। যদি ইন্দ্রদম্নু রাজাকে দর্শন দেবিনি তাহলে এই রাজা মতে ছাড়িবনি। মোর
मोर माँ माने बापा माने शुणु करुणामयी माँ देवी पार्वती इंद्रधनु राजा को दर्शन देले कहले देख रे राजा देखे मु कपति नुह मु होउची करुणामयी माँ मते दर्शन करे दर्शन करे दर्शन करे बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय मोर बापा माने माँ माने भगवान जी करुणामयी माँ दर्शन देले कपति की कहले कपति मते दर्शन करे माँ को दर्शन कले इंद्रधनु राजा रानी गुंडीचा माँ कहले एथर राजा मते छाड़ी दे सेठी राजा कहले माँ जीव कुआड़े आज ये बट गछ मूले पत्थर होगी बस ना कौन पे ना मते आज जमी बाट देखल भगवान नील सुंदर पर्वत सेमिति आज मोर जो भक्त जगन्नाथ जो भक्त ए क्षेत्र को आसब तमें ये बसिकी बाट देखईदब आज तुम ना हम बाट मंगला बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय बाटरी बाट मंगला देखिबा जय जगन्नाथ प्रवचन खूब स्वल्प समय नौचे प्रवचन बहुत सुंदर होउची एणु समस्ते बहुत आनंद अनुभव करछंती एणु आम ग्रामर जने सरकारी कर्मचारी चाकरी अभ्यास वर्ष नहीं ना हूँ शरद कुमार सेठी से 501 मुद्रा सार को उपहार दे धन्यवाद नालको बहुत आनंद लगे महाप्रभु मंगल करन द्वितीय आम मंदिर पार्श्व मनोरंजन साहू को पुत्र देवेंद्र साहू से 100 टंका मुद्रा दे 101 टंका मनोरंजन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपको जगन्नाथ मंगल करंतु आ गोटे कथा आमर जो सप्ताह कमिटी एवं ग्रामवासी एवं आमर जो सरपंच बसचंती समस्त अनुरोध रे आमर जगन्नाथ मंदिर एठी स्थापन करा जायछि पूर्णांग हेई नै तेणुकर से बाबद सम्यक धारणा आमको देकी जीवे आम ब्रह्म किमिति कोन स्थापन करिबो कहना समय तो अतिक्रांत है आसी 10टा बजला आपण कार्य आप जो बाबद नौ आम किसी आपत्ति ना कि ब्रह्म आम स्थापन करूँ कौन केमी आम सम्यक सूचनाटा देखिए सी बड़ गहन कथा महाप्रभुंर मंदिर तैयारी होउछि महाप्रभु तो स्वयं अच्छा
ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଆମେ ପାଇବା? କେବଳ ତାଙ୍କର ଅବିକଳ ରୂପକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା।